तो हेलो भाई मैंने सौ टू पास सो भाई मान को मोर नमस्कार आउ मो ना हूँ अर्जुन आउ आप देखुं जेपीडीआर अर्जुन म्यूजिकल यूट्यूब चैनल। तो भाई मैंने मो यूट्यूब चैनल रे जदि नुआ करे आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आउ जदि बेल आइकन को प्रेस करना तो बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु आउ बहुत मात्रा रे वीडियो को शेयर भी करंतु आउ वीडियोटा केमती लागला कमेंट बॉक्स रे निश्चय मतामत देबे आउ तो भाई मैंने फास्ट मु फोर फिंगर रे बजाउची तो फोर फिंगर रे बजे सारा पर मु सिंगल फिंगर रे देखिदेवी। तो चलो भाई मैंने वीडियो करवा कंटिन्यू।
तो भाई मैंने एबे मु डायरेक्टली सिंगल फिंगर रे देखे दोछि हला तो मु टिके म्यूजिक दे दोछि हला मु पार्टी म्यूजिक दोछि तापर बजोति जेंति कि बुझी पारिबो हला तो पास टोन सिलेक्ट करबा 4 आ 5 तो टोन माने भलो से देखो मु कोटा सिलेक्ट करूछि जो भाई माने जानि नाहंती बहुत बढ़िया हबो सिखि जीवो हला 4 6 टोन को सिलेक्ट करबो तो पास आछी टुणुणुणु 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 टुणुणु टुणुणुणु 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 टुणुणु तो एटा म्यूजिक आसी हला पास्ट म्यूजिक तो देखो पुणी तोरा देखे दे छला तो एटा आठ तो रहउछ हला 1 2 2 देखो एंते पुणी तोरा देखे देउछि एटा पास्ट म्यूजिक तो पुणी तोरा देखे देउछि हला जेंति कि कन्फ्यूज रहबो नै तो पास्ट इंटर म्यूजिक माने छोटा सरला हला तापर पुणी म्यूजिक गाइबो हला जोटा कि 5 आउ 3 टोन को सिलेक्ट करबो हला 5 आउ 3 इटु स्टार्ट होबो एबे तो एटा गुट्टे तोर बजे भाई माने मु पुणी तोर देखि देउछि जेंति कन्फ्यूज रहबो नै हला इटु स्टार्ट होउछि हला तो कंप्लीटली हला तापर पुणी म्यूजिक गाइबो हला जोटा कि आमे 0 आउ 6 टोन को सिलेक्ट करबा इटु स्टार्ट हबो एटा नेक्स्ट पुणी तोरा आइबो पुणी तोरा आइला बेले दुई तोरा होला लास्ट रो तो पास्ट देखो आउर तोरा देखि देछि इडी दुई तोरा टच करबो एंती हला गुटर स्टेप हला पुणी तोरे हला तापर एटी रो पुणी ए स्टेप आइबो हला एबे जोटा मारली टो 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 रो टो टो रो टो 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 ए पुणी छोटटा म्यूजिक आइबो हला एटा सरी गला ता पई आमे 4 आउ 6 टोन को सिलेक्ट करिबा 4 6
इटू स्टार्ट हबो हैला 1 2 3 स्टार्ट तो एबे 4 आउ 6 टोन को सिलेक्ट करिबा तो सिलेक्ट कला परे हमरो एबे इटी रु बात चला म्यूजिक तो इटी भी फास्ट सेम दुई थरो टच हो इटी एंती देखो तापर लास्ट रे गुटे माने तीन थरो हला एटे भी तीन थरो तो पुणी एटा आसे वाला म्यूजिक तो एबे एटा सरी वाला ए म्यूजिक तो एबे 1 आउ 2 टोन को सिलेक्ट करबो तो एबे इटी स्टार्ट हेबो तो डायरेक्टली पास्ट रो जो म्यूजिक सरी जाइए एबे डायरेक्टली गीत तो आइबो जोटा गाउची अनिता रे अनिता तो एटा आसीबो एबे तो जो गीत गाउची आवाज पई 2 आउ 7 टोन को मु सिलेक्ट करची हला इटर स्टार्ट हेबो तो देखो एटा सोल लाइन नहीं एटा 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 गुट्टे तोर दबे कि बजे वाला 1 2 3 एटा तीनटा एंती तो देखो तो एटा मु 4 फिंगर रे देख देछला माने जो भाई माने टिके टिके सीख जाइछो एंती कर वाला 4 फिंगर रे धीरे देख देछे एंती हला तापरे हमरा आछी तुई पाठ पढ़ा पढ़ी शिखी तो जी कर प्रभाव नहीं मके जोटा स्टेप इटू स्टार्ट होला सॉरी एटा नेक्स्ट आउट तोर भी मारी पारिबो एतेला परे पुणी अनिता रे ए अनिता स्टेप आसीबला इटरो एंती पुणी हला आरे अनिता रे ए अनिता तो एटा सरला परे छोटा म्यूजिक आसीबला ता पई 1 आउ 2 टोन को सिलेक्ट करबा 1 2 टोन काई देखौची जो भाई माने नुआ सिखुचंती जदी 41 कीबोर्ड को चले जाननाती टोन जदी चेंज करवाडा सिखि देबे तो पूरा सहज हो जिवो हला कैसे सिखबा पई तो चलो तो एबे आमे इटू स्टार्ट करबा हला पुणी तो राय हला
ଏଇଟା ହେଲା ପରେ 4 ଆଉ 6 ଟୋନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଏବେ ଇଟିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେଖ ଇଟିରୁ ଇଟି ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି ବଜେଇବ ହେଲା। ତ ଟିକେ ମୁଁ 4 ଫିଙ୍ଗରରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଯେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖ 4 ଫିଙ୍ଗରରେ ଏମିତି ବଜେଇବେ। ପୁଣି ସିଙ୍ଗଲ ଫିଙ୍ଗର ଦେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା, ଯେମିତିକି ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠାରୁ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସରିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଟୋନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ 0 ଆଉ 6। ଲାଷ୍ଟର ପୁଣି ଏମିତି ଆସିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। এই স্টেপ সরলা পরে ଭଲ ପାଇବାଟା ପାପ ନାହିଁ ସିନା ଧୋକା ଦେବାଟା ପାପ, ଏଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଗୀତ ଆସୁଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ଗାଉଛି ସେ ଆୱାଜ ପାଇଁ ଆମେ 2 ଆଉ 7 ସବୁବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିବ ହେଲା ଛୋଟଟା, ଯୋଉଟାକି 1 ଆଉ 2 ଟ୍ୟୁନ୍କୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର ଆସିବ ହେଲା ଟୁଣୁ 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 ଟୁଣୁ। ତ ଏଇଟା ସରିଲା ହେଲା, ଛୋଟଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥିବ ଏଇଠି। ତାପରେ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବାଟା ପାପ ନାହିଁ ସିନା ଧୋକା ଦେବା, ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବ ହେଲା।
ଏଇଟା ସରିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଅନିତା ରେ, ଏଇ ଅନିତା ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଏ ତିନିଟା 1 2 3 ପୁଣି ତ ଏତେ ହେଲା ପରେ 1 ଆଉ 2 ଟୋନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିବ ଟୁଣୁଣୁ 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 ଟୁଣୁଣୁ, ଏଇଟା ଆସିବ ହେଲା। ଏଇଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଏଟା ପୁଣି ବି ବଜେଇ ପାରିବ, ତ ବଜେଇବା ନାହିଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆକୁ ବି ବଜେଇ ପାରିବ, ମାନେ 2 ଥର ବଜେଇ ପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ 4 ଆଉ 6 ଟୋନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟିରୁ ବଜେଇବ ହେଲା। ଏତେ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ସରିଲା ହେଲା। ଏଠୁ 0 ଆଉ 6 ଟୋନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେବ। ତ ଏବେ ଯେମିତି ବି ଗୀତ ହେଲା, ଶିଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଥର ଇଏ ଗୀତ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ କରିଦେବ, ମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ 0 ଆଉ 6 ନମ୍ବର, ତ ଏଇଟିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଦେଖ ତ ଏବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବଜେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିଦେବ, ଯେମିତିକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏବେ ଇଟିର ସିଟିର ଟିକେ ବୁଝି ପାରୁନଥିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖୁଛ ହେଲା। ତ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଶୁଣି ନେବ। ତ ଏଇଟା ସରିଗଲା ଇଟିରୁ। ଏତେ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବାଟା ପାପ ନାହିଁ ସିନା ଧୋକା ଦେବାଟା ପାପ, ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ 2 ଆଉ 7 ଟୋନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ପାଷ୍ଟରେ ଯେମିତି ମାରିଥିଲ ସେମିତି ଆସିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଆସିବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି 1 ଆଉ 2 ଟ୍ୟୁନ୍କୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ପୁଣି ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବ, ଭଲ ପାଇବାଟା ପାପ ନାହିଁ ସିନା ଧୋକା ଦେବାଟା ପାପ, ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି।
ମାନେ ଏବେ ଯୋଉଟା ବଜେଇଲ ହେଲା ଟୁଣୁ 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 ଏଇଟା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ମାନେ ଭାବୁଥିବ ଅଲଗା କିଛି ବଜାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନାହିଁ ଟୁଣୁ 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 ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ମାନେ 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଏମିତି କରିବା ହେଲା ଡବଲ ମାନେ 4 ଫିଙ୍ଗରରେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଭାଇ ବି ଯଦି 4 ଫିଙ୍ଗରରେ ଶିଖିବ କେସିଓ ଆରାମସେ ସିଏ ବଜେଇ ପାରିବ ମାନେ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ବଜେଇ ପାରିବ ହେଲା ତ ଦେଖ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖି ଦେଉଛି এটা ହେଲା ପରେ ଅନିତାରେ ଏ ଅନିତା ତ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବ ହେଲା ସରି ଏଠିରୁ ତ ସବୁବେଳେ 4 ଫିଙ୍ଗରରେ ବଜେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ 4 ଫିଙ୍ଗରରେ ବଜେଇଲେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଉଛ ଟିକେ ଫିନିସିଂ ଶୁଭାଯିବ ହେଲା ଦେଖ ଏମିତି ତାପରେ ପୁଣି ପୁଣି ଏବେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପଟା ଏମିତି ଆସିବ ହେଲା ଅନିତାରେ ଏ ଅନିତା ଅନିତାରେ ଏ ମାନେ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଏମିତି ବାଜିବ ହେଲା ଏମିତି 2-3 ଥର ବଜେଇଦବ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପଟା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ 3 ଆଉ 0କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ତ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସବୁବେଳେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି 4 ଫିଙ୍ଗର ଇଏ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖ ହେଲା ଦେଖ ଏବେ ସିଙ୍ଗଲ ଫିଙ୍ଗରରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ତ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ହେଲା ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଯଦି କରିନ ତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ବି କରିବ ତ ରହିଲି ଭାଇମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ